Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Berjumpa lagi dengan saya, orang baru belajar. Sekarang kita belajar bahasa Jepang, Nihongo. Nah, semoga teman-teman sehat selalu dan semangat untuk belajar. Di Jepang sekarang waktunya 10.15. Kalau di Indonesia selisih 2 jam. Oke teman-teman, kita mulai belajar. Yang pertama adalah kata kerja, di mana kata kerja ini dipakai setiap hari. Apabila tidak bisa kata kerja, kita susah untuk bercakap sama orang Jepang. Oke, memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hajimimaste. Okimas, bangun tidur. Bangun tidur, okimas. Cara bacanya gitu ya teman-teman. Dibalik-balik diulang-ulang. Okimas, bangun tidur, okimas. Okimas, bangun tidur, okimas. Nah, seperti itu. Nemas, tidur. Nemas, tidur. Nemas, tidur, nemas. Nemas, tidur, nemas. Seperti itu teman-teman. Hatarakimas, bekerja, hatarakimas. Yasumimas, beristirahat atau istirahat. Istirahat, yasumimas. Beristirahat, yasumimas. Yasumimas, beristirahat. Benkyusimas, belajar. Benkyusimas, belajar. Benkyusimas. Ikimas, pergi, ikimas. Kimas, datang, kimas. Kimas, datang, kimas. Kairimas, pulang, kairimas. Tabimas, makan, tabimas. Nomimas, minum, nomimas. Suimas, menghisap, suimas. Yomimas, membaca, yomimas. Mimas, melihat, mimas. Kikimas, mendengar, kikimas. Kikimas, mendengar, kikimas. Kakimas, menulis atau menggambar juga bisa. Kakimas, menulis, kakimas. Kaimas, membeli, kaimas. Kaimas, membeli, kaimas. Terimas, memotret, terimas. Terimas, memotret, terimas. Jitsusimas, praktek, jitsusimas. Jitsusimas, praktek, jitsusimas. Pingpong simas, bermain pingpong, pingpong simas. Hajimimas, memulai, hajimimas. Suwarimas, duduk, suwarimas. Suwarimas, duduk, suwarimas. Kakarimas, memerlukan waktu, kakarimas. Kirimas, memotong, kirimas. Kirimas, memotong, kirimas. Surisimas, memperbaiki, surisimas. Surisimas, memperbaiki, surisimas. Agimas, memberi, agimas. Agimas, memberi, agimas. Moraimas, menerima, moraimas. Kasimas, menunjukkan, kasimas.
Kasimas menunjukkan Kasimas. Karimas, apa ini? Karimas meminjam Karimas. Karimas meminjam Karimas. Osiemas mengingat Osiemas mengingatkan. Osiemas mengajarkan, maaf, sumimasen. Osiemas mengajarkan Osiemas. Okurimas mengirim Okurimas mengirim Okurimas. Sukimas tiba atau sampai. Sukimas tiba Sukimas. Sukimas tiba Sukimas. Kakemas menelpon. Kakemas menelpon Kakemas. Oimas Aimas bertemu Aimas. Arimas ada benda mati Arimas. Imas ada benda hidup Imas. Wakarimas mengerti atau paham. Wakarimas mengerti atau paham. Terus sentakusimas mencuci pakaian sentakusimas. Sukurimas membuat sukurimas. Sukurimas membuat sukurimas. Desimas mengirim surat Desimas. Desimas mengirim surat Desimas. Kaimas menukar Asobimas bermain Asobimas. Asobimas bermain Asobimas. Sanposimas berjalan-jalan atau jalan-jalan sanposimas. Kaimonosimas berbelanja Kaimonosimas. Kenbutsusimas melancong Kenbutsusimas. Jadi bacanya diulang-ulang seperti itu ya teman-teman ya. Saya juga belajar teman-teman. Kengakusimas meninjau Kengakusimas. Kekongsimas menikah Kekongsimas. Hairimas masuk Hairimas. Dimas keluar Dimas. Dimas keluar Dimas. Hanasimas berbicara Hanasimas. Iimas mengatakan Iimas. Iimas mengatakan Iimas. Macimas menunggu Macimas. Macimas menunggu Macimas. Isogimas buru-buru atau tergesa-gesa. Tergesa-gesa atau buru-buru isogimas. Yobimas memanggil Yobimas. Oke teman-teman, sekian dulu untuk dihafalkan dulu, ntar baru ditambah lagi. Jangan terlalu banyak langsung karena emang agak susah bahasa Jepang itu. Jadi kita harus sabar, mengulang terus, mempraktekkan ngomong sama teman dikit-dikit gitu. Semoga bermanfaat. YouTube saya apabila peduli sama karya saya ini ya silahkan di subscribe, kalau enggak ya tidak apa-apa. Terima kasih sudah menonton. Apabila punya salah ya saya minta maaf karena saya juga baru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambatene. Salam persaudaraan senusantara.